ang nakaayo lang ay bahin sa sports lang gihapon eh. In fact, at least nalayo na po sa basketball, but we are involved in other sports. Mas malawak na siya ron, no? Mas luwag na siya ron, mas daghan na ang mga atleta nga matabangan. No? Okay, atong hisgutan mga igala, ang kanhiay, kaagi ni Ramon Fernandez sa natag sa basketball during your days sa PBA. You're one, I understand, you're one of the original sa PBA or way back in 1975 or diha na ang PBA? That's correct. Katong kami ang nagsugod sa PBA, no? Way back in 1975. 75 from the amateur MICA pa sa una, Manila Intercommercial Athletic Association, which started, I think, in the early 50s pa man tingali itong MICA, no? And na tao ang PBA in 1975. You're donning what team man sa MICA? I started with San Miguel. I was in the farm team of San Miguel in 1972 and 1972, and I moved to Toyota in 1973. Kisa may mga kaubanan ni mo ato, Sermon, itong panahon na Sa na niambak rapod sa PBA afterwards? well, sa San Carlos ako rin ngadto sa Manila nga niduwa sa Mika. And I think there were other guys also, like si Dennis Mendoza, I think, from San Carlos, ngadto siya Grasalo na, and I think he played for a few years Concepcion Industries, if I'm not mistaken. No? But gikuha magud ko ni Ning Ramos from San Miguel, from San Carlos to play for the San Miguel Braves pa itong panahon na. Sila ni Manny Paner, kadaganan, puro Bisaya ang dito. Sila Yoyong, sila Estrada, sila Miego, Velasco, who was the man nga ning naka-scout ni mo itong panahon na? Well, from Cebu, it was Ning Ramos. But prior to that, Manggod, I think in 1971, ni-qualify ang San Carlos sa National Intercollegiate at the time. At that time, UV o Southwestern, they were the defending champions sa National Intercollegiate. So, sa zoning din sa Cebu, sa regular, wala na sila mo appeal. So, upat ang ni-represent sa Cebu, sa region na to, that time, sa National Intercollegiate, San Carlos o San Jose, UV o Southwestern. So, at the time pa lang, ang coach na mo, si Coach Dodong, the late Dodong Aquino, and we had a chance to have a practice game sa Meralco Ready Kilowatts the time. Kaya ang coach good sa Meralco that time, si Lauro Mumarma, no? Ang ilang asawa, magsuunan, no? So, after that practice game, ikuha ko sa Meralco sa farm team nila. Pero hindi pa ko sa Cebu Escuela, but I was in their farm team. But disband man sa Meralco that year. No? So, eksakto, summer of 72, inganhi ang San Miguel, ni kontra na mo, mga local din eh. And after the game, recruit ko ni Ning Ramos for supposedly to play for San Sebastian College. Mag-residence ko sa San Sebastian College for 1 year to play for the NCAA the following year, but wala na tumalahos because I napugos na ko og duwa sa Mika, pag-recruit sa Toyota na ako from San Miguel. So you started your as varsity player sa University of San Carlos for how many years? 2 years. 2 years. From 1970 to 72. Wala ka magduwag high school? Dito lang Wala may team sa Boys High, San Carlos Boys High at that time. At that time, before San Carlos, you were still playing dito sa Leyte? Well, in my elementary, high school, din naman ko si Bugod High School, no? Pero dili ka varsity player? Dili, the first 2 years sa high school ako, I was in the seminary, magod sa Lawaan, sa Talisay. Then after that, I moved to Don Bosco? San Carlos. Dili, Sacred Heart Seminary. This is... So, na-appeal ka Philippine team, no? RP team? 1972 sa youth team. Sa youth team. Wa kakadwa o Olympics? Wala mo maunay akong na-miss kay 1972 Olympics in Munich, diri pa man ko sa youth team. Ang men's team na to, ang seniors, ang seniors,
sila ang ningadto sa Munich, no? Oo. And 76 on that, but we turned pro man in 1975. So I played in kanang FIBA Asia karon. I played in the World Championships. I played in the Asian Games. Ang Olympics lang na-miss na ko that time in 1976 because at the time, when we turned pro in 75, dili pa man open ang basketball, no? Professional players were not allowed yet to play in international competitions. Sa FIBA, ano sa may pinakataas nga nakuha na to sa FIBA during your prime, no? Atong 1973, when I joined the men's team, the senior team, ABC pa ang tawag sa una, no? Asian Basketball Conference, no? Which is the FIBA Asia now. Nag-champion dato, 1973 din sa Manila. Motong ni-qualify me for the World Basketball Championships in Puerto Rico in 1974, no? So, going sa nagbalik lang sa PBA, dito na ka sa PBA for how many years ka sa PBA? Well, total of 20 years exacto. 20 years. How many titles did you get? 19. 19 titles. Lupigan si Bill So, Russell. 9 conferences. Yes. So, 19, is it a record or Of some sort, yes. Wapay nakakuha 19. Ang Imonit, murag 9 naman to. 19. So 19. Siguro, kung kadungog doon na pa'y nakalabaw, no? 19 titles as far as I know, no? Okay. Pero sa MVP, 4 times. 4 times. Sila ni ano ron? Ni Junmar. Junmar, Alvin Patrimonio, pero lahi ni kan Junmar. Ay, Junmar is successive. Ang ginawa is Every other year. Even years. Every other year. Every other year. Pero for 20 years. 20 years, longest. Kinsa may sa imong naibawan, kinsa may pinaka-longest. I think Abet played for 21 years. And of course, Jaworski played for more than, I think, maybe 25 years. But the playing coach naman good siya ako, no? And he wasn't really playing much playing time. So, he played longer. I don't know lang ni Kagiwa karon ha, pila na sa katuig ron technically kay he's still going sa PBA. Siguro mga taon na pud biya siya. Pero I don't think naabot ba siya ng 20 kay Dondon is murag nauna pa man niya si Dondon. Dondon is dire naman sa 17 years, no? So siguro maabot sa 20 years. Lahi Mr. El Presidente, lahi ang dinuwaan ron sa PBA compared sa una unsa may nakalahi karon. Physical karon compared to last year, previous year, during your years? I guess there are more athletically gifted players now, or because perhaps lahi naman good ang training ron, no? Very specific na ang training for basketball, no? Ang strength and conditioning wala na sa panahon na mo ang amo dunay weights gamay dagan, no? But dunay lahi na gyud ron na specific muscles for basketball, elasticity sa muscles, no? Pero Sir Mon, during those years mga 1970s to 1980s kay karon tanaw kag YouTube makakita man kag other leagues. You can study their game, pwede nimo tunan nilang mga moves and apply it and create your own. Sa inyong panahon, how do you do that? Well, basically, of course, it's standard practice na kinahanglan estudyohan gyud nimo ang imong mga kontra, no? And of course, you watch also games, but more than watching and following, I guess I was more of how would I say it? Akong gitanaw, ang akong gi-practice ang mga moves nga sa tanaw nako sayon para nako, komportable para nako, no? And I tried to create moves na on my own, no? On my own. Basing it on how players would defend you. So more of creativity on how to go about your Sir John Mix, ang ilado niya nga shot, katong iyang elegant shot. Akong gana may bawaan, nakakay gisunda na to, or was that really out from your imagination lang yun?
basically, kanang ilang describe og elegant shot good. That's really just a simple running shot. If you do the running shot, you're always one step ahead of your opponent. Kaya di man siya kaibaw, ang imong defensa, di man siya kaibaw kung kanos ang kamutikang mo shoot, no? So you're always advanced ka pyramid. Dili yun, lisod yun upawan, no? So, I guess, I sort of near perfected it, no? And as I said, lisod yun, Pero murag, imong originality yun na, kaya imong sa siguro ng wakay gisundanan na. Well, there were several players who used to do that, no? If I remember right, one of that from Ateneo sa una, si Morales. He did a lot of running shot also. Pero dili lang itong 100 nga tuwag yung taas ang kamot, no? Kung running shot do ka kamot, no? But lahi mo itong running shot ka, tuwag yung taas ang bola, no? Namagoy hang time si Sir Mon that time. Mo na elegant tanaw. Bisag mubo imong lupad, lupad. Dugay. Pila man ka teams ang imong naduaan gyud sa PBE commission? I started with sa PBA, I started with Toyota, Beerhausen, Tanduay, Pure Foods for 2 conferences, then San Miguel, back to San Miguel. So nadugay-dugay ka sa San Miguel. Sa Toyota pinaka-dugay. Ito, I played for Toyota for 10 years. San Miguel, I think, was about 8 years, no, the last 8 years of my career. At dito na ako nakabalik sa San Miguel. So nindot kayo for 20 years. Pero sa 8 years ka sa Toyota, pagbalik nimo sa San Miguel, 10 years. 10 years ka sa Toyota primero. Yung nawaga diyot, balik ka, ni-graduate ka dito sa San Miguel? From 88 to 1994, that's where I retired. Sa San Miguel? San Miguel na. Oh, so nindot kayo. That was before ka sa San Miguel ka ni-graduate, ni-retire, nakakuha pa dyan ka, dito ang katapusan ni mong title? Yes, the last conference that I played for San Miguel, nag-all-Filipino champion niya ito. In fact, the team represented the Philippines sa Asian Games in 1994, no? Doon nalay recruit ng ibang players because back out to because I had an injury at the time. So I think silang ni Alvin and several other players beef up ang San Miguel. So nindot ang mabungahon, fruitful years nimo ang PBA. Nick, mura doon ay comment? Ay, daghana kaayo dire. Atong basahon na, hinay-hinay ta ha. Sa mga nananaw, maayong hapon kaninyo tanan, atong hinay-hinay basa ang inyong mga comments, no? Nay magpa-shout out, pero sa po niya nga, iyangan kay pasabta ko. So, hello diha sa Carmen Bohol, sa mga bulanon nga nagtanaw karon. Maayong hapon, kaninyong tanan. O, sir na ilang utana dire from Gagay Junior. Sir, ngano wala man tanindot na basketball arena diri sa Cebu City aside sa Hoops Dome? I think dili ako ang kinamutubagan, no? Yeah, that's what we've been hoping and dreaming for na doon ang datay world class, no? Nga basketball court, no? Similar to perhaps sa MOA or Araneta, you know. Nakadaog pa ta tong pitch nato for 2019 FIBA. Part to sa plan nga himuan og arena dire beside sa seaside. That's correct. No? At wala man ta kadaog sa pitch nato. So siguro wa ko na hopefully by 2023 man tingali, 2023. Sa part ta sa mga host. Napili yun dire mga dilawan. Dili in town may mga dilawan, no? Mga in town niya among uniform dire sa sayo. Sunstar niya mo uniforme dire. Wala may political bias dire. Well, actually mga igala, si Mon Fernandez after sa iyang career sa PBA, nibalik kuno ko sa iyo, nibalik din sa Cebu. That's correct. Nibalik din sa Cebu. Negosyo. 2004. 2004 then negosyo, and then karon under the administration of President Rodrigo Rua Duterte, gi-appoint siya nga usa sa mga Philippine Sports Commissioner. But before that, ni appeal sad siya og politika. What year da nidagan kapag I think senador, no? Well, yeah, that was after I retired from San Miguel in 1994.
giimbitahan ko og usab ni former Ambassador Eduardo Cuanco, who was standing to run for the Senate in 1995. Well, it was a mid-year election. And dili na ko makawa na ko kabalibad niya. I was really more of a reluctant candidate at the time. No? So, at least I had a chance to go around the whole country and was able to pasalamat sa mga basketball fans all over, no, for their support during my playing career. So karon sa imong pagka-commissioner, El Presidente, as you said, doon ay mga adjustment, nakasugat ba ka mga kalisdanan or doon ay frustration nga tan-aw nimo nga mao ni imong gusto before ka nahimong commissioner when you are not yet in public service, gusto na nimo pero pag ana nimo lisod ay buhaton, doon na ba ka nakamit ba ka ninyo ni mga sitwasyon? The biggest problem that's plaguing really the Philippine Sports Commission or Philippine Sports for that matter is ang kuwang yun ang atong funds, no? If you compare it to the other countries here, even here in Asia, layo ra kayo ang budget natin for sports. Makusa na kadako nga factor, no? Usa pa ang gibuhat gud sa mga previous administration sa Philippine Sports Commission, daghan ra kaayong National Sports Association nga ilang gi-recognize NSAs, daghan na kay 54 ka NSA, gamay ra ang pie, bahin-bahin sa 54. Unlike some other countries here in Asia, doon na sila focus sports. Napulo, 5, 15, no? So that's why we are doon na may strategic planning next month, sa October. And amo nang i-divide ang mga sports into Tier 1, Tier 2, Tier 3 tingali, no? Mamili may og well, personally, I would really push for maybe 10 to 15 focus sports. These are Olympic individual weight category sports like boxing, weightlifting, shooting, no? Archery, even karate and taekwondo. And all the sports na dili kinahanglan height and heft, no? So usa na sa among estudyuhan og todo unya mo na atong yung suportahan niya. Daghan naman kayong private corporations karon na mutabang. There's Ciclab Foundation of Dennis Uy, there's the MVP Sports Foundation, and I just had a meeting with Mr. Hans C. of SM yesterday, and he is opening sports academy, really modern sports academy in Laguna, somewhere in Laguna. He bought a school there, and he transformed into a sports academy, and I think maumani sometime January, no? So usa na sa kuwang nato, wala tayo real honest to goodness nga sports academy, teaching the sports science, physiology, nutrition, and all that. No. Well, actually, nabaniog na gyud kayo na nato commissioner kining faction sa NSAs. How did you solve the faction sa NSAs? Na murag hantod karon, although doon ay mga NSAs nga nasulbad na, pero still a lot of NSAs nga naagyapoy conflict, no? Were there corruption? Mga na akong ganahan. Yeah, first of all, I think atong ipasabot una sa atong listeners, because daghan pa sa atong mga kaigsuunan, mga sports lovers, nga wa kayo kasabot pa sa kung unsay mga roles structure sa PSC, sa POC o NSAs, no? Basically, ang in charge yun sa training and selecting of athletes for the national teams are the NSAs, ang mga National Sports Association. SBP for basketball, ABAP for boxing, karate, PATAFA for athletics, Philippine Swimming Incorporated for swimming. Now, those are the NSAs. Sila ang may responsibility mamili og coach o mag-train og players to send to international competition. Mamili og athletes for our national teams, no? Ang POC na sad, ang ilang role, ang POC membership, ang officials nila,
are NSA presidents. No? Every Olympic year, after every Olympics, doon na sila election. No? So doon na sila chairman, president, the usual, no? Board of directors. Ang POC, they will accredit kung kinsa to'y napili sa NSA's members sa national team for basketball, i-accredit na sila sa POC, muingon sila, SEA Games Federation, mauni ang members sa national team sa Pilipinas. Or Asian Games, mauni ang members sa national team, or all the way to the Olympics. No? Ang PSC is purely funding. Oo. Because the POC and the NSAs are autonomous. No? Dili mi pwede makialam nila. No? Sila, mo request lang sila og financial assistance para sa training sa mga athletes, sa coaches, allowances, og mapili ka sa national team, og doon na mo'y international competitions. Mo adto, ang PSC ang mo-fund, government money, So, in other words, kung doon na kay athletes may pada dito sa mga international competition, dito na sa NSAs to POC. That's correct. Sa mga International Olympic Committee Games, which are the SEA Games, Asian Games, o Olympics. So, ang NSA o POC na magsabot-sabot. Yes. So, regarding sa financial, it's mutabang lang, support lang yun ang PSA because dili man yun ingon nga kinahanglan 100% sa mandate sa PSC. Ang mandate sa PSC bangod June, Nico, is really for grassroots sports for all, no, dili sa tibok Pilipinas, no. So dunay budget for the national fund for athletes, no, and they call it NSDF, na allocated to support the national athletes, no. Dili tanan nga kwarta sa PSC para gyud dito, no. Because if you remember, adtong wala pa PSC was made into a law in 1990. So prior to the PSC, ang mga national sports associations mangita sila og funding from the private sector. Karon mangod nahitabo nga naa ang PSC dunay gamayng kwarta, kadaghanan dili tanan, kadaghanan sa mga NSA nahimo ng what called mendicant, umasa lang sa Bisaya na mag-agad, magsalig na sa PSC. Unya, if you look at the PSC law, ang funding nga makuha sa PSC, ang kwarta sa PSC, nagikan sa income sa PAGCOR. No? In the law, it is supposed to be 5% of the gross income of PAGCOR maadto sa PSC. Is that being met right now? Dili, lagi. So, adtong panahon ni FBR, iyang gikuha ang 2.5% for the office of the president. Kaya daghan sa so nagtunga si PSC og siya. Og ang office of the president. Hangtod karon naa pa na din ha. So dako kayo ang kuwang, no? Mao nang nigamay. Unya 2.5% of the net pagyud. Ang ilang makuha na moron, but we are talking with the president and the chairman of PAGCOR, and we are talking to our senators and congressmen to help us get that 5% para that can be amended. Dili na kinahanglan i-amend because the law, it says really executive order na because para mabalik executive order naman to ni FBR ang iyang ibutang ang gikuha ang 2.5%. So an executive order will do, no, para mabalik manalify itong first. That's correct. Pero ang nakanindot sad karon kay as what you have said earlier na daghan na kayo mga private sectors na mutabang na so, mga foundation. In fact, kung atong tanawon to mga medalist nato ron sa Asian Games, naka 7 million sila, no, ang mga gold medalist, no. Katong usa ka golfer niabot og 9 million kay do naman siya team. Individual sa team, dawag mo siya. So mao gina. So daghan na kayo. Sir. So kinahanglan lang the ball, as we say, the ball is in the hands of the NSA. They just really have to be transparent and professional in handling their NSAs, no? Ang dako namong problema ron, because kami ang guk dun sa COA, because kadaghanan good sa mga NSAs, doon na sila yung mga unliquidated. Because the law says that kung muhatag mi og financial assistance nimo sa boxing,
30 days after the event, you should have liquidated everything. And as of today, as we speak, naapas sa mga 125 million ang unliquidated, no? And in the law, it says that kung dili makaliquidate sila, they should not be able to get fresh funding, no? So, we are in such a dilemma because kung dili sa mo tagaan, luoy sa ng mga atleta. No? So, chicken or the egg, no? So, we just play it by ear. Tinatanaw lang mo kung sa klase pagpalakad sa mga NSAs. Sir, Yeah. pangunta na dire from sir, nganong kusganon man ka makipaglaban para sa athletes nga Pinoy? Siyempre kay athlete na po suna. And I've experienced I've experienced that during my time with the national team, no? Swerte lang yun ang basketball kay suportado sa private, no? Ang luoy taon kayo ang ubang mga atleta, no, sa lain-lain mga sports. Well, actually, ang ako yung shocking kayo mga igala, katog yung pagkadaog ni Marjeline Didal, no? Atog yung sabot ba? Ang kakuwangan sa, ang kakuwangan sa local government sa suporta, wa makapatandog niya. Padayon gyapon siya, bisan to, as you said, as what he said, no, sa mga interviews, nagugdon siya sa mga pulis, gugdon siya sa security guard, baliwa, pero wa ka na makatandog kaniya. Pero look at what happened after the Asian Games. Murag iyang giusap ang landscape sa unsay nga na skateboarding, no? Murag iyang gikuan, murag respetado na kayo sila. Mapahiya na karon ang mga mayor nga. Wala yun sila. In fact, Ipagbawal na. karon pagdaog na niya og gold, mubuhat na ta og That's why park. Which is contrary to some other countries, buhatan kag gym, buhatan ko harong ka ma-champion. So sa ato Champion na. Pag-gold medalist ka, una ka murag sa likwa out kayo ba. So hopefully we learn from that, no? We learn from that nga dili sa tanang higayon nga ato lang untang pasagda ni siya. Atong tabangan kay liso na kayo. Swerte si Didal kay dunay mga sponsors ang Right. so diha ni nakita nato ang unsa ang gitabang sa mga private sectors, no, sa mga foundation. Nagisgot na magita ni Marjeline, kung nagtanaw man gani karon, able ang among programa, no, para mo bisita ka din. Well, actually we're looking for He's abroad man tingali. kay ang target ako na mo nga ikaw na lang pakuntakon kay kasi pero di naman makita si Marjeline murag She only came here once. Sa Facebook ninyo i-contact. gikontak di na sa kay daghan kayo mga igala, daghan jud kayo tinudanay, daghan But kayo she's been gusto. moving around. Daghan kayong gusto makakita ni Marjeline, sukad siya. Oo, pagkadaog In yun fact, last night, doon ay awarding dito sa PBA, katapusan siyang gitawag, pero hugyaw ang mga tao. Dito niya. And Pero wala pa siya unfortunately, dito. wala siya dito. I know, tuwas siya sa Taipei, akong ibawan. Sige siguro preparation for training or on vacation pa with her parents. Probably, So, muna na, usa sa mga Curious ko ba? sample. I'm just curious, who discovered Marjeline Didal? Kay when she joined the katong she's making noise na sa Asian Games, halos tanang mga tao, kisa mo siya, di mo siya gikan. Wala idea. Din na sa Lahog, no? Nakitaan sa usap skateboarder nga mao first coach niya. Di na siya na-discover, nakita, no? Kay sa iyang storya, di ba? Kadungog man ta siyang istorya nga manghuam ra siya or mag park your car girl siya sa St. Therese man tingali sa simbahan. Ug na siya gamay kita mo renta siya og skateboard, no? And nakitaan siya sa coach na in just 1 week, may mga tricks siyang mabuhat nga. It took the other boys to buster for months. Siya sa kasibana, iyan ang mabuhat ng mga tricks. So, matong, di na siya magsugod yun. Ako, di mo ko pwede mag-skateboard kayo. Mapali mo, ambak ba? Maplata yung Ako saan, bawa akong balance. well, as is, kaingot sa mga atleta nga, doon kasing doon ay ligon o determinasyon sama ni El Presidente na nakabot ang kinatas ang bahin sa career, no? And hopefully that will encourage sa atong mga athletes and at the same time maghatag usab og leksyon
nato sa atong mga local government, no? Kay ang upuan ng local government sa Si pagkatinuod lang, o na ra mo sakay o mo sikat ka. Next month June, doon na may consultative meeting with DepEd, no? Kaya among nanahon unsaon na mo pag synchronize grassroots programs, no? And the LGUs, no? Because ang the best partner yun sa PSA would be DepEd, kaya nasa sila yung mga estudyante, ug ang mga LGU sad, kaya ang mga bata nasa mga laing-laing mga kalungsuran, no? So, among i-synchronize ang among mga grassroots program. We will concentrate now more on developing new talents, finding new talents all over, no? So, ang elite program, among na nang ipaubaya sa mga NSAs, no? O moingon lang may among ipaayo tanang facilities. We will set up mo nang gikan mi sa Congress gahapon sa budget hearing. So nangayo pa mi og budget pa para makapabuhat ta og mga regional training centers in somewhere in Mindanao, din sa Cebu City. This is going to be one of the regional training centers. Isa dito sa Baguio and maybe sa Southern Luzon. And sa Mindanao, maybe 2 or 3 tingali, kay dako man ng Mindanao. And even 2 here in the Visayas, no? Pwedeng Iloilo and Cebu, no? So para ang mga bata nga mga 15 years old and below pa, dili ma-pirate dayon dito sa Manila. Dinhi lang sa i-training. And we will have sports facilities to house our young athletes, no? Doon na nutrition, doon na tayong mga canteens that will be run by nutritionists, no? And coaches that will go through sports science education. In other words, doon na tayo regional training camp. That's regional correct. training camps. Hopefully by the middle of next year, that should be in place already. Presidente, since we're speaking about grassroots program, so may mga tanaw ni mo nga mga sports nga pwede mo excel ang mga Cebuano? Dili lang Cebuano, Pilipino. Last year, I proposed to the board na magtukod ta diri sa Visayas og Visayas Open Games, no? Among gi-research ang mga medalists sa Rio Olympics kung asa tong mga sports nga mga Asians ang nagmedal, no? Because kung kaya sa taga Japan, taga China, taga Korea, taga Singapore, taga Vietnam, Indonesia, kaya sa nato, no? So basically, it's more of individual weight category sport, like 5 martial arts. Amo na lang gi-appeal ang arnis, kay that's the Philippine national sports na nato, national sport na nato, no? So na ang boxing, na ang karate do, na ang taekwondo, o sa patong usay. How about weightlifting? Weightlifting na asad. Doon na tayo table tennis, no? Ako lang sang gi-appeal ang open water swimming because that's an Olympic sport already, no? And so may lain. 14 to among gipili na individual, walay team kayo, no? Archery, air rifle, no? Because we have here shooting and air rifle, because we have here in Cebu, based here in Cebu, a Spanish coach champion sa Spain sa una, si Miguel. Siya ay nag-training grassroots program din sa air rifle. Yes, currently na din sa Cebu Sports Institute o sa Cebu Sports Commission. And in fact, doon nami ang PSC, doon nami gi-allocate nga 50 million para sa Cebu City to put up a sports facility, a building. Doon na sila nakitaan sa Abiliana, kanang usa ka space din na tupad sa grandstand. Magpatukod siguro ta og kung pilay abton sa 50 million, maybe Cebu City would add, patukod ta mga 5-story building sa lain-laing sport, gymnastics, karate, taekwondo, whatever, no? Kaya maugunay kuwang na to. We have to start with facilities, no? And of course, coaches education, no? Because kung naaman tayo mga maing-laki nga atleta, kung ang atong mga coaches dili sa updated sa know-how, because dili na kaya ron sa isang atleta ang
abilidad lang Oo. na ng physiology, na sports science, nutrition, no? Sports psychology. Ari takot sa basketball kay mao man gyud kayo kining Pilipinas mao man gyud ni nabuangan kayo kining basketball. Unsa may assessment nimo sa bag-ong wala na tong Gilas Pilipinas, Team Pilipinas. Oo. From Gilas Pilipinas to Team Pilipinas. Unsa may bag-o nimo tan-aw nimo unsa may assessment nimo ning Under bagong pundok? Coaching Yao. Yeah, coaching Yao. Well, I'm just really hoping that it will really improve, but this is what's happening now, John. Iko is history repeating itself. Kung nganong natao man ang PBA, it's because of this conflict. Nga og makuha ang national team og athletes from the Mika at the time, ang uban dili mosugot, no? It's the same thing. That's what's happening now, no? Mautong natawo ang Mika kay like in our case. In 1973, upat Mika Toyota players, no? Crispa, Duhaman tinga ito, no? And some others sa laing teams, no? Ang gibuhat gud ni Mr. Lito Puy at that time, pag champion namo atong 1973, wala mi paduha sa among mother team the whole year of 1974, practically the whole year. Kay we prepared for the World Basketball Championships sa Puerto Rico. 1 year? Oo, almost 1 year. What to give kabot og 1 year kay naman to sa mga tunga of 1974 ang World Basketball Championships. So, while the Mika League was going on, wa mi muduwa dito sa among team. So, ang sweldo namo gikan sa among mother team. Dili man national team kay sa national team at that time ang allowance namo 20 pesos a day naman from the national team. So it was practically our mother teams that were paying us our Bisag wala mo salaries. niduwa for them. Yes, bisag wala mi muduwa for them. No? Nag-sacrifice gid lagi sila. But as diabot tong panahon na ganyan, dili na ni mahimo para makawala ta sa galamay sa BAP at the time, the NSA for basketball at time, magtukod ta og PBA. professional league. So that's so mo na mo improve lagi na like para na ako no o mag-concentrate o na ta sa Asian Games sa Asia, no? Let's forget about the world and the Olympics first. Why? Because kung mag-champion ka sa Asia, mag-qualify maka sa world o sa, no? Dili lang targetin mo FIBA world dayon ang imong ambisyon na, no? Scheduled man ang Asian Games. We know that it's going to happen every 4 years, no? So karon pa lang human na ang Asian Games. Karon pa lang si Yengiao mamili na siya og 20 players, no? Pool. They can just practice once every 2 weeks first. Diba? Samtang layo pa. Og the last few months before the Asian Games, ana na sila mag-practice nga. 1 year to go, practice sila once a week or twice a week. No? Para magkaila-ila ang mga players. Idik abot, 2 months prior to the Asian Games, di na sila magtodo babal every day na practice as a team. No? So, it could be done, I think it could be done. Magsakripisyo lang sa gyud ang mga team owners. All they have really to do for this scheduling schedule the PBA games na malibre at least 2 months before a major tournament like the Asian Games. Kaya nitabo man gud ron pag Asian Games karong tuiga. Ningon nga kani nga team ang ipada, pag dool na back out after what happened sa katong Australia, and then clamor from the public nga maghimo na pod og team. So ang nitabo murag kanang ning text la ka 1 week before ba oy natay duwa. Pero ang ilang giduaan Asian Games. Doon ay pangutana diri. Magandang hapon, Commissioner Moon. Ano ang inyong initial assessment ng 1-1 record ng Gilas sa 4th window ng FIBA at ang performance ni Coach Yao? Well, honestly, wa manggug ko na magsunod og basketball. From Tagan kay ning giasikaso sa PSC that wa na ko kasunod, di ko kay bawo na gani sa format nila, no. Wa pa na ko masabti, wa na ko sabta. Mura nag-football. Well, actually, ako nagsubay man sa kuan ang akong namatikdan karon nga under coaching Yao, no, murag nindot ang development and
nakadawat siya og lig-on nga suporta gikan gyud sa all PBA teams. That's correct. Kay compared to ni previous coach Chotrias, limited ang mga players nga iya makuha tungod kay murag gidid-an ba. Wa ta kay bao unsa pero karon Politics open sa PBA. Politics, that's right. Politics sa PBA. Karon nga si Coach Shingyao na open na ang tanan. So that's one of the latest development ba. Now hopefully given the time and chance maka-improve ang Gilas ang team Pilipinas. Now aside from sports, what keeps you busy, Commissioner? Well, yeah. Sige, soro din. Dagan sa Facebook. I'm also into business, of course. No, I'm a director of a solar company, a subsidiary from an American firm, UGE. In fact, ang lahat ng planta ni Mr. Danny Lua, ng Nature Spring, ato na ng gisolar, roof solar ni siya. I saw that on Facebook. Ang iyang planta sa Mandaue, iyang planta sa Bulacan, ug sa Laguna, and the whole Philippines later on, amo na nang gisugdan, no? And I was happy nga, nag-meeting lagi ni Mr. Hansi, pagkaibaw niya nga, I'm a director, part owner of a solar company. Siya, ganito na to ni Simon sa ilang solar. They are into, so everybody, the big boys in business are into solar, those using Sustainable energy. Sustainable, clean energy. So, ang imo ani is time management, no? Nagkuha na ng time management Right. sa And sports and sa imong negosyo. sakto sa dara kong pagka-commissioner nga makasuroy-suroy to all over. Kay Ma-meet na ko itong mga dagkong businessmen sa all over the country. No? So, it's a good combination. Ako din ko pasukip nimo Commissioner regarding sa PEC amateur boxing. Doon na may goy natinga daghang kaiming kahibong ba nga nindot ang programa kay regions pero diri sa shocking kayo sa mga media kay diri sa ano na may kahibaw ba nga in fact nasa tungtungkaran doon na day boxing Right, exactly. we were not informed. Din ha pa ko wala So, I must admit din ha kulang ang PSC, no. Although kadto siya dunay usa ka committee, usa ka grupo gyud nga nagpadaga na itong PSC Pacquiao Boxing Cup. No? Dili ko involved na to. Ako, I was involved sa Visayas Games o yung mga children's games yun eh. O tayo akong giingon lagi na kulang mo dissemination, especially for the local press. No? So, I'd like to apologize for that. But, Kay ato mo we know our mistakes. We will correct them the next time. Yeah. Oh, thank you. Open man ang Sunstar for Of course, type of yeah. announcements. So, Anyway, kay makuan man gud daghang kayo bang gustong mo cover pero shocking kayo nga wa even though doon ay taga Manila nga na pero ang local wa kayo nakaligamaan Bobya kaning Cebu basta bahala dili ilado ang magboxing diha. Mananaog yun. Okay. Pwede mga igala, murag wa naman tayo panahon apan sa di pa nato tapuson atong pangayoan og parting statement ang atong pinasidunggang dinapit karon ang El Presidente karon El Commissioner. Well, El lover. labi na sa atong mga kabataan, I'd like to encourage all of you to take up a sport or two, no? Especially when you're growing up. No? Bisa kung sa klaseng sport, bahala na mo mamili. But ang akong advice, kanang individual weight category sports, no? Kanang basketball god, kadaghanan na ato, manuwa man, well-funded na siya, no? Sa private sectors. Kaning uban, para finally ma-realize nato sa dream nato nga magka-Olympic gold na ta. Kaya sa tanaw na ko, ang chances nato for Olympic golds are diri sa mga sports nga individual weight category sports, no? Dili sa basketball, dili sa volleyball, maglisod na labi nga sa football, no? So diri gyud sa para sa pinakita ni Heidelin Diaz, Kiniron, si Marjeline, that's skateboarding is already an Olympic sport, no? Ang judo, no? Doon tayo mga field job, si Kiyumi Watanabe, si Buana na tao din sa Cebu City, nag-silver siya sa Asian Games, no? And he is continuously playing in the big tournaments in Europe
to earn points to qualify her for the 2020 Olympics. And thanks to Mr. Dennis Uys, si Club, he is also providing him financial assistance, her financial assistance. So we're hoping we should be able to get a couple medals in the Olympics. Not ang color wa patakaybaw unsa. Mailap na gold. Hopefully maka-gold na yun, but yeah, everybody's in the private sector especially is pitching in. Well, actually sa Asian Games is nindot naman kayo atong performance, no? Tan-aw na to, murag ni sa kasaka tagamay atong performance. Okay, Nick, imong mayong atong panapsing, no? Panapsing nga mensahe. Well, sana to tapuso na itong programa. Mo greet tag happy birthday sa pinalangga ni El Presidente nga si Miss Carla Quintana Fernandez. Happy birthday, ma'am. Yes, Happy na po na siya din karon. Ya doon na say pa-shout out dire Ramon Fernandez III. Oh, Sa si Ramon Fernandez III. Karon na niya yung sabyangan. So, i-greet sa Ako nako. na siyang amigo sa Facebook. The third. I-greet sa nako akong manghod no nga nag-birthday karon. So, happy birthday kay so sa tanang mga nananaw. Oh, Gapireras, no? Mao ni atong perme Mga suki, oh, sa tanang mga suki tigtanaw, daghang salamat sa inyong pakig-uban karon. So, ako si Nico Tubo, daghang salamat sa ato ang technical operator si Hershey, sa atong cameraman si Frank. Napay usa ka technical support na to si Eric Ariglado, ug ato ang floor director si Miss Marian Baring. Onya, okay. Ako si Nico Tubo, daghang salamat. Tapos sa kuan mga gala sa US, doon na sa tay daghan kayong nananaw nito, atong mga ex-PBA players. Pwede na mo matog ron. Sila Edward Aron, Stephen Padilla, si Buddy Aron, Ricky Garciso, US sila Ray Inserto. Yeah, na dito sila Lito Tagsip, Winston Kumusta mo Sanchez. niya? Ay mong bugi-bugoy niya. si Harlem, o sa tanan ng mga viewers dinhi sa atong bagong programa, no? This is the second edition sa atong programa nga makita ninyo live dinhi sa Matag Martes. Super Balita Facebook page ang Sports Tabay.